अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ केयर से आपका मेज़बान ताहिर याकूब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पैरालाइज स्ट्रोक यानी फालिज। फालिज क्या है, फालिज के बारे में जानकारी करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात का करोड़ हाँ शुक्र है जिसने इंसान को तंदुरुस्ती से नवाजा। इसी वजह से कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए असाबी टेंशन, स्ट्रेस यानी परेशानियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार आती है, बार बार नहीं आती। इस वजह से हम जितनी अपनी लाइफ को हंसी खुशी गुजारेंगे, इतना ही हम बीमारियों से बच सकेंगे। और अपने लाइफस्टाइल को इस तरह चेंज करें कि खालिस चीज़ें यानी देसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। फल, सब्ज़ियाँ और दालें, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाए, ना कि केमिकल वाली चीज़ें। तो आइए हम जानकारी करते हैं फालिज के बारे में। फालिज असाबी निज़ाम को पहुंचने वाले नुकसान के नतीजे में जिस्म के एक या ज़्यादा हिस्से में पट्ठों के काम का नुकसान है। फालिज ऐसा मर्ज़ है जिसके दौरान दिमाग को नुकसान पहुंचता है और जिस्म का कोई एक हिस्सा या सारा जिस्म मफलूज हो जाता है। इसमें बदन का एक हिस्सा या पूरा जिस्म मुतासर हो सकता है। असाबी निज़ाम के दो हिस्से हैं, मरकज़ी और असाबी निज़ाम यानी CNS में, जिसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी शामिल है। दूसरा PNS जिसमें CNN से बाहर के असाब होते हैं। PNS में निज़ाम असाबी खुलिये या न्यूरॉन के काम सर अंजाम देते हैं। न्यूरॉन पट्टों की तहरीक को मुनज़्ज़म करता है। दिमाग के किसी हिस्से में ख़राबी, खून की गर्दिश में रुकावट, दिमाग में शरेयान का फट जाना या दिमाग में नाली यानी शरेयान में क्लॉट हो जाना। 30% फालिज शरेयान फटने से होता है और 70% फालिज शरेयान में क्लॉट होने की वजह से होता है। जिस्म के एक हिस्से में पसीना ज़्यादा आना, कपकपी होना, लर्जा होना, राशा होना यानी जिस्म के किसी एक हिस्से में अगर कमज़ोरी देखी जाए या पाई जाए तो हमें देखना होगा कि हमारे जिस्म में फालिज की शिकायत तो नहीं आ रही। अलामात: जिस्म के किसी एक या सारे जिस्म का सुन्न होना, आधा दर्द सर, एक आँख की तरफ धुंधला होना, खून के बहाव में रुकावट जिसकी वजह से खलियात ख़राब हो जाते हैं, चेहरा एक तरफ झुक रहा होता है, एक बाजू या दोनों काम ना करें, बोलने में दुश्वारी, बातों की समझ ना आना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, अचानक गशी का ज़ाहिर होना या याददाश्त का खो जाना, उलझाओ, ख़राब तवाज़ुन, चक्कर आना, टांग की कमज़ोरी, जिस्म कांपने लगना, खाने में दुश्वारी। फालिज दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। फालिज के लिए चाहिए होता है कि हमें इसकी जो खामोश अलामात हैं उसका जल्दी पता नहीं चलता, तो हम इसी चक्कर में रहते हैं कि हमारे जिस्म में कमज़ोरी हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म कमज़ोर होता जा रहा है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। हमको अपने बारे में जानने के लिए तो सबसे पहले ये है कि हम किसी अच्छे न्यूरो फिजिशियन के पास जाना चाहिए, ताकि पता चले कि बीमारी कमज़ोरी की वजह से है या दिमाग की तरफ से ऐसी काज का वजह बन रही है, जिसकी वजह से यानी जिस्म के उस हिस्से में खून की सप्लाई वो सही तरीके से नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो जिस्म का हिस्सा हमारा कमज़ोर होता जा रहा है और हमें लगता है कि हमारे जिस्म में कमज़ोरी है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर की वजह से भी फालिज होने के खदशात होते हैं। डायबिटीज़ यानी जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, उनमें भी फालिज की अलामात का ज़ाहिर होना पाया जाए। तो ऐसे अफराद जो मोटे किस्म के अफराद होते हैं, उसमें भी फालिज की अलामात पाई जाती हैं।
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری باڈی میں اگر فالج کی علامات ہیں تو ہمیں اس کے لیے اپنی انویسٹیگیشن کروانی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے جسم میں فالج کی علامات تو نہیں ظاہر ہو رہی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی ECG کروانی چاہیے۔ اس کے بعد EEG یعنی یہ دماغ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دماغ میں کسی حصے میں خرابی تو نہیں ہے۔ CT اسکین برین پلین اور کنٹراسٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد MRI پلین کنٹراسٹ۔ اس کے بعد کچھ بلڈ کے ٹیسٹ بھی ضروری ہوتے ہیں جس طرح CBC with ESR، لپڈ پروفائل، کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، RFT، الٹرا ساؤنڈ۔ ان چیزوں سے ہمیں کافی حد تک فالج کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم میں یہ علامات پائی جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی اچھی جگہ یعنی کسی اچھے ہاسپٹل میں اپنی بیماری کا علاج کروائیں تاکہ ہم جلد از جلد صحت یاب ہو سکے۔ خدا نخواستہ اگر کسی آدمی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو جلد از جلد یعنی 3-4 گھنٹے کے اندر اگر اس کی میڈیکیشن پراپر طریقے سے ہو جائے یعنی وہ انجیکشن لگایا جائے جس طرح ہیپارین ہے یا اسپرین میڈیسن دی جائے تو اس میں خون کے بہاؤ میں جلدی آتی ہے تو اس وجہ سے مریض جلدی صحت یاب ہو سکتا ہے۔ اگر ہم جلدی نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ سالوں سال بیڈ پہ لیٹ جائے اور دیکھنے میں ایسا ہی آیا ہے۔ ایسے افراد جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں وہاں فالج کی علامات یعنی فالج کے مریض زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ صحت کی نا سہولتیں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ گلی محلوں کے چھوٹے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور اس کے بعد انہی سے اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تو وہ کمزوری یا دوسری بیماری کا بہانہ بنا کر میڈیسن دیتے رہتے ہیں تو جس کی وجہ سے بیماری سیویئر ہو جاتی یعنی ایکیوٹ سے کرونک حالت میں چلی جاتی ہے تو جس وجہ سے مریض سالوں سال بیڈ پہ لیٹ جاتا ہے اور جسم کا پورا حصہ یا ایک حصہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی اس طرح کی معلومات ہمارے جسم میں آنا شروع ہو جائے یعنی علامات آنا شروع ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جلد از جلد اپنے قریبی کسی بڑے ہاسپٹل یا کسی نیورو فزیشین کے کلینک میں جا کے چیک کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے جسم میں فالج کی علامات تو نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو پھر تو ہمیں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، پھر تو ہم اپنی بیماری کو چند چیزوں یعنی ہلکی پھلکی میڈیسن یا پرہیز کر کے ہم اپنے آپ کو بیماری سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اگر ہیں تو ہم اس کا پراپر میڈیسن لے کے اپنے آپ کو بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی معلومات لینا چاہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کر دیں اور نیچے دیے گئے نمبر پر فون کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں، ایک اچھے ڈاکٹر، ایک اچھے ہاسپٹل یا انویسٹیگیشن کے بارے میں کہ آپ کہاں سے یہ ساری چیزیں یا معلومات لے سکتے ہیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں، دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔